Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang dan Batam. Saya Gembalamu mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020. Biarlah di momen Natal ini kita terus semangat, terus bertumbuh dalam Dia, karena sumber pengharapan yang sejati itu telah ada di hidup saudara-saudara dan saya. Mari kita mengikuti ibadah Natal di tanggal 25 ini dengan sukacita. Meskipun belum tatap muka, masih online, tapi biarlah kita tetap semangat, karena kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada malam Natal ini kita bisa bersama-sama datang menyembahnya. Malam ini kita akan memperingati kasih-Nya yang besar. Dia rela datang ke dunia menjadi juru selamat bagi kita. Dia mau memberikan damai sejahtera bagi kita semua, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengharapan. Sekalipun tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19 dan kehidupan kita agak susah, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga kita sebagai orang Kristen tidak bisa lagi berkumpul di gereja untuk beribadah. Tetapi kita jangan berputus asa, karena di dalam Kristus ada pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita. Sehingga pada malam Natal ini kita mau mengucap syukur kepadanya. Dia mau memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersama-sama menyanyikan pujian "Oh Malam Kudus". Bintang terang merah
senang hari cerah dan mulia yang akan datang dan bertatap. Umat semua bersama memuji Dia, memasukkan Raja Maha Mulia. Terbit fajar, timbullah pengharapan, seluruh alam jadi cemerlang. Hai berteduh, dengar malaikat surga, malam kudus, malam Kristus lahir. Malam kudus, malam Kristus lahir. Mari kita akan sama-sama masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, dalam hari yang penuh sukacita ini kami dapat bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kami, sehingga semua yang percaya mendapatkan pengharapan. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Kami manusia yang berdosa, yang selalu mengecewakan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni ya Tuhan kesalahan-kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan kami merayakan Natal. Raja damai telah datang ke dunia, terang telah datang ke dunia. Semua orang yang mau menerimanya akan beroleh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 主係下啲姊妹，當今咱要俾咪來讀數多嘅聖經，咱能用福建話來讀一篇，然後用印尼話來讀一篇。 Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Pertama dalam bahasa Hokkien, kemudian dalam bahasa Indonesia. 數多嘅聖經，我信全能嘅父上帝創造天地主宰，我信伊獨生嘅囝，咱嘅主耶穌基督。 伊對聖靈嘅權能投胎，對在世女瑪利亞出世，佇墳場佇立島入來受苦，但佇十字架死埋葬落陰府，第三日對世人嘅中間佫起來，然後上天，擔做佇全能嘅父上帝嘅正面，要對後過來審判活人死人。我信聖靈，佫信隆重嘅聖道合做一個聖會，隆重有三通。 得到赦免罪過，得到身軀對死過起來，得到永遠的活。Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 主啊，兄弟姊妹，當今這時間呢，咱要偏偏來喜樂我老主的名。 Saat ini dengan penuh sukacita kita akan memuji nama Allah kita. 因為耶穌已經降生在這世界，為了做咱人的救主。
Karena Yesus telah lahir ke dunia menjadi juru selamat bagi 伊要 kita. 祝福平安，互咱人每一个人。 Dia mau memberikan damai sejahtera bagi kita semua. 所以咱来欢喜来唱歌，俄罗主的名。 Dengan penuh sukacita kita akan memuji namanya. 咱来唱的圣诞歌，起来信徒。 Kita akan menyanyikan pujian Natal, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. 愿世界正乐队焕然同歌唱，望民众天津来高声同赞扬。自高的主说，荣耀归于君王，进来虔诚同充满，进来虔诚同充满，进来虔诚同充满主基督。 咱能够在北边来唱的是歌，天天胜在天君高唱。Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. 你用华语来唱。平平身在天际高唱，歌声声有天波扬，奇妙曲中欢多响亮，情歌高唱好吉祥，荣耀归于上帝。 归于上帝。 Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Ya主啊，兄弟姊妹，今年的圣诞呢，咱能够真正特别， Saudara-saudara yang terkasih, tahun Natal tahun ini sungguh istimewa. 因为咱唔是集中来偏偏来庆祝， Karena kita tidak berkumpul bersama untuk merayakannya. 但是有可能咱偏偏大咱家己的厝内来庆祝这圣诞。 Mungkin kita hanya di rumah bersama keluarga kita untuk merayakannya. 啊，当然咱也是参咱的家庭来敬拜，甲是参咱的朋友，咱会当偏偏甲讲一声，耶稣已经降生，赐平安互你。 Mari kita mengatakan kepada keluarga kita ataupun teman-teman kita bahwa selama hari Natal dan Tuhan Yesus lahir bagi Anda. 我相信在这圣诞节的日子呢，咱偏偏当得到上帝平安甲祝福。
Saya percaya di malam Natal tahun ini kita sungguh mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. 那平平来唱这诗歌，普天同庆。 Kita bersama-sama menyanyikan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Bahasa Mandarin. 普天同庆，主领世界，全凭借君王，大家为主一派所在，宇宙万物尊重，宇宙万物尊重，宇宙万物尊重。Dunia gemar dan soraklah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. 主的兄弟姊妹，搁一只咱要平平来听主的福音。 Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. 咱拢总知影咧，耶稣就是咱上大的恩典。 Kita semua tahu Yesus adalah anugerah terbesar bagi kita. 伊甘愿来到这个世间，要做咱人的救赎者， Dia rela datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita, 要互咱人每一个人会当得到这个盼望。 supaya setiap kita beroleh pengharapan. 当今咱要平平来唱这首诗歌《上大的恩典》。 Kita bersama-sama menyanyikan pujian anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselai. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenan-Mu ya Tuhan. Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Buangkan hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Dari awal kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselai. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenan-Mu
ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Waktu selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di hari Natal ini kita boleh bertemu kembali. Tidak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal bagi seluruh sidang jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, baik yang ada di Selat Panjang ataupun yang ada di Kota Batam. Kiranya Allah sumber pengharapan itu terus memaknai di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa bertumbuh di dalam Dia dan memuliakan nama Tuhan. Tema Natal pada tahun ini adalah New Hope atau pengharapan baru. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu di suasana Natal di dalam pandemi ini. Kami mau terus mendengar Engkau. Kami tahu Engkau sudah datang 2000 tahun yang lalu menjadi manusia untuk menyelamatkan kehidupan kami yang terhilang. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memaknai Natal ini dengan baik. Natal bukan pesta pora, tetapi Natal adalah membuat kami berdiam diri di hadapan Tuhan, melihat kembali karya agung yang Engkau berikan kepada kami. Pakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Pakai juga untuk setiap hati jemaat-Mu, agar kami boleh mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat memasuki bulan Desember, maka banyak sekali harapan-harapan yang muncul di dalam kehidupan saudara dan saya. Misalnya, harapan itu ada banyak diskon di penjualan online. Bahkan sebelum bulan Desember juga sudah ada 11-11, lalu 12-12 begitu ya. Di bulan Desember juga akan ada harapan dari kita yang bekerja. Misalnya kita dapat tunjangan hari
raya atau THR atau mendapat gaji 13 atau bahkan bonus saudara-saudara. 各有诶就是第12个年诶，咱希望领到回红，还是得到奖金第13个月诶薪金。 Di bulan Desember juga muncul harapan, wah saya pasti akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan kado, bisa 1, bisa 2 atau bahkan lebih. 啊是讲伫点即个12个年诶，咱也希望得到真多诶礼物，一个、两个，啊是更加多诶。 Nah, khususnya di negara barat begitu saudara-saudara, 在遐伫起码伫欧美诶国家， bahkan di Hong Kong juga itu ada satu tradisi Kristen yang sangat baik, yaitu ada hari yang namanya Boxing Day. 有一个基督教诶传统，就是有一个放假诶日子，名做 Boxing Day。 Ya, jadi Boxing Day ini bukan hanya di Eropa tapi di Australia, di Hong Kong begitu ya, juga merayakan apa yang namanya Boxing Day. 遐伫起码咱头先讲诶欧美诶国家，搁有澳大利亚，搁有香港诶，也是有庆祝即个 Boxing Day。 Apa itu Boxing Day, saudara? 遐伫起码虾米是 Boxing Day Ya, 呢？ Boxing Day itu bukan hari bertinju internasional begitu ya, Boxing Day 唔是講上啲電視人有人得比賽靠 boxing， atau hari pukul-pukulan begitu. 比賽靠 boxing 嘅唔是。 Bukan, Boxing Day bukan hari bertinju. 遐啲起碼 Boxing Day 唔是安尼款嘅。 Boxing Day itu adalah hari yang diperingati setelah hari Natal, biasanya tanggal 26. 但是 Boxing Day 是伫點12月26號，聖誕節是伫12月25號，Boxing Day 是伫12月26號。 Nah, ini biasanya para majikan, para bos atau para pemilik perusahaan itu memberikan hadiah untuk para karyawannya, pegawai-pegawainya gitu. Hadiahnya itu dimasukin di kotak-kotak. 伫迄日咧，真多頭家人嘅軍隊傳統，送聖誕嘅禮物予工人嘅，聖誕嘅禮物該摕伫四角角嘅啞鈴。 Wah, ini sangat seru, saudara. 遐伫起碼做工人嘅， Para karyawan, para pegawai itu menantikan hadiah dari bosnya yang dibungkus di dalam kotak. 工人嘅定着真歡喜嘅，等頭家予人禮物。 Nah, itulah Boxing Day. 遐伫起碼咱講嘅 Boxing Dan Day。 biasanya ini akan dibarengi dengan diskon besar-besaran di pusat-pusat perbelanjaan. 伫迄日咧，也有真多嘅百貨公司有大扣價。 Bahkan di pusat-pusat perbelanjaan itu akan terjadi antrian yang sangat panjang. 啲到有多人去排隊， Bahkan antrian sebelum mall atau pusat perbelanjaan itu dibuka. 啲到有多人伫百貨公司把口令排隊嘅。 Karena mereka akan berharap akan mendapatkan potongan harga yang besar. 遐個人希望嘅會買到較便宜嘅物 Dan 件。 inilah harapan yang setiap tahun muncul dalam kehidupan mereka. 即個就是當年伫12個年遐個人嘅希望。 Ya, tapi terkadang saudara, 但是在遐啲起碼， ada orang yang memang dia tidak suka hadiah. 也有人無愛啲禮物。 Bapak Ibu di rumah ada yang tidak suka hadiah? 遐啲起碼厝內面有人無愛啲禮物咯。 Kalau Bapak Ibu nggak suka hadiah, nanti kasih ke saya. 若是無愛啲禮物咧，安尼會使送互 Nah, 我。 tapi memang betul ada orang yang nggak suka hadiah. 但是正式咧，有人有時無愛啲禮物。 Dan memang sepertinya agak aneh, saudara, kalau ada orang yang seperti ini yang tidak suka hadiah. 咪但有安尼款嘅人吼， Jadi misalnya seperti ini. 親像有安尼款。 Misalnya ada orang yang berkata kepada saya begitu ya, 比如有人問我， Pak Pendeta mau hadiah apa di Natal ini? 牧師啊，你愛啲啥物禮物啊？ Lalu saya berkata, 佢後我回答講， hadiah apa ya? Saya juga tidak tahu 禮 begitu 物 ya. 嚇我也唔知吼。 Nah, jawaban yang seperti ini itu akan membingungkan orang yang mau memberikan hadiah kepada saya. 我安尼款嘅回答俾做好遐要送禮物予我嘅人頭眩， Atau juga membingungkan untuk dia memberikan kepada seseorang, saudara-saudara. 啊是講伊要送予別人咧，聽到安尼款嘅回答， Maka muncul istilah apa yang dinamakan unwanted present. 遐啲起碼有一句話嘅叫做無着需要嘅禮物。 Unwanted present itu adalah hadiah yang tidak diinginkan, hadiah atau sesuatu yang tidak diharapkan. 就是講人無希望得到遐嘅禮物，啊是人無愛啲遐嘅禮物。 Nah, contoh unwanted present itu seperti ini. 比如嘅， Ketika saya dapat hadiah, 我得到禮物， waduh, hadiah itu saya bawa pulang, 我寄轉厝， hadiah Natal nih, 聖誕嘅禮物， saya buka.
我嘅開， Wah, setelah saya buka, saya penuh harapan begitu. 我心內有一個希望， Tetapi dalamnya, aduh, rice cooker lagi. 但是我講啊，嗰真係飯盒， Padahal di rumah sudah ada 2 atau 3 rice cooker. 出來已經有2、3個飯盒了。 Nah, itu namanya unwanted present. 迄個名最無着需要的 Atau kita 禮物， dapat hadiah lalu kita buka gitu ya. 到咱個趁到禮物，咱嘅嘢嚟開， Hadiahnya, aduh, setrikaan. 嗰真得到有道嘅。 Padahal sudah ada 5 setrikaan di 出 rumah. 來已經有5個有道了。 Tahun lalu dapat setrika, ini dapat setrika lagi. 頂年個頂幾啊年嘅趁到禮物嘅有道，講金也是有道。 Lalu kita bertanya, aduh mungkin saya disuruh buka laundry nih. 到咱問家己講，有可能上帝要叫我 Ya, 開間 itu yang namanya unwanted present, saudara. laundry 嘅店嘅，這個就是無着需要嘅禮物。 Nah, kalau di negara barat, 那是啲歐美國家， itu memang ada sengaja dibuka toko untuk unwanted present. 因人常常有開這款店嘅， Isinya apa, saudaraku? 名最無着需 Ya, 要 toko 嘅 itu 禮物。 menjual barang-barang atau sesuatu atau hadiah atau kado-kado yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan. 內面就是賣人無愛啲嘅，人無希望得到嘅物件。 Nah, setelah panjang nggak tahu ada apa tidak toko unwanted present ini. Selapanya唔知有安尼款嘅店無嗬？ Saudara-saudara, unwanted present adalah hadiah yang tidak diinginkan atau hadiah yang tidak diharapkan. 專兄弟姊妹，無着需要嘅禮物，就是無着希望嘅禮物。 Ya, harapan-harapan yang ada di bawah matahari, kata pengkhotbah pasal 2 itu memang sia-sia. 兄弟姊妹佇傳道書第2章，兄弟姊妹有應對讀吼，甲咱人講，日光之下嘅盼望攏是空空嘅， Terkadang banyak hal di luar harapan atau ekspektasi kita. 有當時會發生咱無希望嘅代志。 Kita ingin di tahun 2020 ini ada kado menikah, saudara-saudara. 有可能咱想要結婚佇2020年嘅， Nggak jadi karena corona. 但是有新冠肺炎嘅，造成咱袂當結婚， Atau yang lebih menjadikan nggak jadi karena Mbak Nana misalnya begitu ya. 還是有其他嘅原因嘅吼。 Nah, kita ingin dapat kado hidup sehat, saudara-saudara. 兄弟姊妹，咱愛得到一個禮物咧，就是咱希望身體健康 Di 嘅。 tahun 2020 kita ingin hidup sehat, dapat kado seperti itu. 2020年嘅，咱人愛得到嘅禮物咧，就是咱嘅身體健康 Tapi 嘅。 malah di tahun ini kita sering sakit ya, sering pusing, sering mules dan lain sebagainya. 但是唔知影嘅，面帶常常會破病去嘅。 Kita berjuang agar mendapatkan hadiah di tahun 2020 ini untuk turun berat badan. 2020年嘅時陣咧，咱希望得到一個禮物咧，就是咱嘅身軀會較瘦。 Khususnya bagi Bapak Ibu yang big size begitu, badannya besar. 特別咧，若是兄弟姊妹身軀較肥嘅吼， Malah bukan turun, tapi malah naik berkali lipat ganda. 哇，唔是愈來愈瘦嘅，但是是愈來愈肥嘅。 Ingin merenovasi rumah di tahun 2020, 2020年嘅，咱人有一個希望嘅，愛裝修這個厝， malah rumahnya terkena banjir 但是就淹水哦， dan lain-lain. 還有其他嘅代志。 Nah, ini bisa terjadi kalau harapan-harapan kita itu hanya berasal di bawah matahari. 若是咱盼望佇日頭光嘅下骹，就是會發生意外嘅代志。 Untuk itu tema Natal gereja kita saat ini adalah New Hope. 所以今年聖誕節嘅題目就是新嘅盼望。 Apa itu New Hope? Yaitu harapan baru. 這個盼望， Harapan di atas segala harapan. 這個盼望嘅 Suatu harapan yang bukan berasal dari bawah matahari, tetapi dari atas matahari, yaitu Tuhan. 唔是出現點日光之下嘅日頭光嘅下骹嘅，但是日光之上日頭光嘅面頂嘅。 Untuk itu di hari Natal ini mari kita kembali belajar firman Tuhan agar kita tidak salah atau tidak keliru bagaimana merayakan Natal atau bahkan memaknai Natal itu sendiri. 咱就要骨力學習上帝話語，互咱會明白聖誕嘅意義，甲用個對嘅方式慶祝這個聖誕。 Untuk itu mari Bapak Ibu saudara-saudara kita akan membaca ayat bacaan firman Tuhan dari tema kita yaitu Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. 咱來看聖經嘅路加福音19章第10節。
Lukas 19 ayat 10 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 路加福音19章第10節的，人子來為要尋找拯救世上的人。 Bacaan firman Tuhan kita hari ini dilatar belakangi dari kisah hidup seseorang yang bernama Zakius. 這個經節的背景就是關係撒該的神話歷史。 Ya, siapa Zakius itu, saudara? 撒該是誰呢？ Zakius adalah salah satu orang Israel yang sukses pada waktu itu. 撒該是以色列百姓是成功的人。 Nah, di tengah-tengah orang Israel yang hidup susah karena penjajahan dari Roma, dia justru dapat membangun karirnya dengan baik. 所以以色列，迄當時以色列國和羅馬政府統治嘅， Zakius menjadi seorang kepala pemungut cukai. 所以以色列百姓嘅生活真艱苦，但是撒該有好嘅事業，撒該是一位社務長。 Jadi kalau dia kepala pemungut cukai berarti dia bukan hanya memiliki pekerjaan, tetapi dia juga memiliki pekerja-pekerja atau bawahan-bawahan. 兄弟姊妹，伊擁有這項工作嘅，伊也各有卡囝嘅。 Menjadi kepala pemungut cukai di kota Yeriko itu sangat menguntungkan. 伊是迄當時耶利哥嘅社務長。 Mengapa menguntungkan? 耶利哥是一個好嘅所在， Karena kota Yeriko itu adalah pada waktu itu adalah kota pusat industri. 兄弟姊妹是一個有好嘅發展嘅所在。 Pusat produksi dan ekspor yaitu ekspor balsam Mekah. 兄弟姊妹，這個所在是出產香油嘅。 Karena Yeriko adalah pusat produksi dari ekspor, maka kedudukan Zakius itu sangat menguntungkan dan sangat penting, dan bukan hanya itu, akan menghasilkan kekayaan yang besar tentunya. 耶利哥這個所在是出產香油嘅，甚至寄出口去賣嘅。撒該嘅地位正做社務長，我迄個所在是一位大人物。 Kalau kita melihat Zakius memang bentuk tubuhnya tidak ideal, saudara. 和撒該賺到真多嘅錢，咱看撒該嘅人偉偉， Badannya pendek, 撒該嘅人偉偉， tapi meskipun badannya pendek, itu akalnya sangat tinggi. 但是擁有真高嘅知識。 Maka itu dia pekerja keras. 兄弟姊妹，咱講嘅撒該真牛做工嘅人。 Buktinya dia dapat mendapatkan apa yang diharapkan manusia, apa yang menjadi hope bagi orang banyak pada waktu itu, yaitu kedudukan dan kekayaan. 咱看到嘅，伊得到人常常希望嘅，就是地位及錢財。 Dan sekarang apa yang menjadi harapan orang banyak itu sekarang sudah ada di dalam tangan atau genggaman Zakius. 這兩項就是迄當時嘅人所希望嘅，撒該已經得到地位及錢財嘅。 Nah, pertanyaannya adalah, 問題是， apakah Zakius itu sudah mendapat hope atau hadiah yang dia harapkan atau dia dambakan? 撒該是唔是已經圓滿了，得到伊所盼望嘅？ Jawabannya tidak, saudara. 伊嘅回答就是也無。 Ternyata yang Zakius kejar selama ini adalah seperti saudara itu mendapatkan unwanted present. 原來嘅撒該所追求嘅希望，就是兄弟姊妹甲我追求嘅，就是無着需要嘅禮物， Yang dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diharapkan. 就是唔是咱人要啲嘅，唔是咱人所希望嘅物件嘅。 Seharusnya kalau kita melihat Zakius itu bahagia dong hidupnya. 咱看撒該嘅生活親像伊是一位幸福嘅人了， Karena dia mendapatkan apa yang dikejar-kejar manusia di bawah matahari selama ini. 因為伊得到了人佇日光之下日頭光嘅下骹所追求嘅物件， Yaitu kedudukan dan kekayaan. 就是地位及錢財嘅。 Ternyata yang selama ini dia cari itu belum menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam hidupnya. 原來撒該所追求嘅地位，也是講錢財嘅，無辦法回答伊生活嘅問題嘅。 Ternyata harta yang dia miliki itu juga belum menjawab pertanyaan hidupnya untuk mendapatkan hope atau harapan yang membawa sukacita yang sejati itu, saudara-saudaraku. 原來撒該擁有嘅地位，也是講錢財嘅，
加好的，无才调回答伊生活的问题的，就是得到真正喜乐的盼望的。 Atau mendapatkan new hope seperti tema Natal kita tahun ini. 上咱上帝话语的对目的新的盼望的。 Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata 兄弟姊妹，主耶稣捌讲， di dalam Lukas 12 ayat 19-20. 路加福音12章19到20节。 Lukas 12 ayat 19-20 begini bunyi firman Tuhan. 安尼款记载着的。 Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang ada yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 路加福音12章19到20节，然后要对我的灵魂说：灵魂呐、你有许多财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。神却对他说：无知的人呐、今夜必要你的灵魂。 你所预备的要归谁呢？ Saudara-saudara, coba perhatikan ini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jadi untuk apa kamu menyediakan semuanya ini? 兄弟姊妹，咱注意看吼，为什么上帝讲？ Mengapa firman Tuhan berkata orang kaya ini bodoh, saudara? 上帝安尼款讲的，遐有钱的人是戆人， Karena dia tidak mau mendapatkan sumber dari kekayaan itu sendiri. 因为遐有钱的人，伊无想要相信，无要明白着，互伊钱财的上帝。 Dia hanya mendapat kekayaan, tapi tidak mendapatkan sumber dari kekayaan, sumber dari segala sesuatu itu. 兄弟姊妹，伊赚到真多的钱财的，但是伊无要相信，无要明白着，互伊钱财的上帝的。 Sumber hope itu sendiri, saudara-saudara. 兄弟姊妹，咱讲的，咱人的上帝就是这个新的盼望。 Maka kalau Bapak Ibu membaca kitab Pengkhotbah pasal 2, selama engkau mencari hope yang ada di bawah matahari, maka hidupmu itu belum bahagia atau sia-sia. 所以兄弟姊妹，咱人大一读吼，传道书第2章的，有讲到，人若是伫日光之下，日头光的下骹找这个盼望，安尼人袂得到正的幸福，还是讲正的喜乐，拢计是空空的。 Maka kita harus mau tidak mau menemukan hope, yaitu yang di atas matahari, saudara-saudaraku. 咱就爱伫日光之上，日头光的面顶找这个盼望的。 Siapakah hope yang di atas matahari itu? 兄弟姊妹，伫日头光的面顶，这个盼望是啥？ Yaitu Kristus, Yesus. 伊的回答就是主耶稣基督。 Dia adalah Allah pencipta alam semesta yang ada di atas matahari lalu turun ke bawah matahari untuk menjadi sama dengan manusia dan tinggal di tengah-tengah kita dan menjadi new hope bagi saudara dan saya dan seluruh umat manusia. 伊是上帝的，创造天地万物的上帝的，伊就爱来到日头光的下骹，就是这个世界最一位普通的人，徛伫咱人的中间的，伊正做每一个人的新的盼望的。 Dan sang new hope itu berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 兄弟姊妹，头先咱讲的，人子来为要寻找拯救世上的人。 Bersyukur Sakius telah menemukan new hope itu, saudara. 感谢上帝的，撒该已经找到新的盼望了。 Dan mari kita lihat perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan Sakius setelah menerima new hope itu. 兄弟姊妹，咱看到的撒该的生活有大大的改变。 Ada perubahan besar dalam hidupnya. 咱讲的有大大的改变的。 Sakius berkata, 撒该讲， Tuhan, 主啊， setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. 我将所有的一半，互遐会经的人，若是我捌讹诈着，
我就将死保行伊。 Kalau kita pahami dengan baik. 兄弟姊妹，若是咱好好注意 Ketika 看， dia ngomong kalau ada yang kuperas, 即句恶诈 ini bisa jadi juga Sakius yang memeras, 有可能是撒该家己本身去恶诈的 tapi 人， bisa juga para pekerja-pekerja yang bekerja kepada Sakius yang memeras. 甲有可能是撒该的卡囝做的。 Karena pada waktu itu anak buahnya yang pemungut cukai itu juga datang untuk makan di rumahnya. Artinya apa? Artinya yaitu dia itu sudah bertobat sungguh-sungguh. 因为迄当时的撒该甲伊的撒该的卡囝，也是收税务的，伫撒该的厝做定食的。兄弟姊妹，咱看到的。 New Hope itu telah membuat sesuatu yang baru dalam hidupnya, saudaraku. 撒该正是悔改的，伊要开始做一项新的代志的。 Kali ini Sakius ingin melibatkan Tuhan, sang New Hope itu dari awal langkah kehidupannya yang baru. 新的代志的第一步，第一个脚步的，就是和新的盼望参插伫伊的生活中间领的。 Dan inilah sukacita yang besar, sukacita atau bahagia versi baru dari seseorang yang bernama Sakius. 这个就是一位名做撒该得到正的喜乐甲幸福的。 Sakius telah ditemukan oleh Tuhan. 兄弟姊妹，咱看的上帝甲撒该 Dan 见面的， Sakius menemukan New Hope itu sesungguhnya. 撒该接受这个新的盼 New 望 Hope 的。 inilah yang dicari selama ini. 兄弟姊妹，伊就是来到找 New 找 Hope ini 到。 bukan unwanted present, saudaraku. 兄弟姊妹，伊找到这个新的 Bukan 盼 sesuatu 望 yang 的。 tidak diharapkan, tetapi memang itu diharapkan bagi manusia. 兄弟姊妹，咱人真需要着这个新的盼望的。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 主爱兄弟姊妹， Corona yang melanda dunia ini memang mengubah banyak hal. 新冠肺炎造成世界的人拄着性命的危险，也造成咱人做出真多的改变。 Tetapi yang perlu kita ketahui adalah 但是咱需要知影的就是， New Hope itu tidak pernah berubah. 咱主耶稣基督就是做咱的新的盼望，唔捌改变的。 Mungkin di tengah pandemi ini kita masih berkata, hidupku masih baik-baik saja. 可能在面对病症的时阵呢，兄弟姊妹安尼款讲，我的 Keadaan tubuhku juga terjaga dengan baik dan sehat. 生活原在好势好势，我的身体也好好甲健康的。 Pekerjaan dan bisnisku, usahaku juga tetap berjalan dengan baik. 我的工作、我的事业、我的生意原在好好的行的， Malah omsetnya jadi naik. 甚至我的生意做甲更加大。 Tetapi kalau boleh saya katakan, 但是兄弟姊妹啊， kalau hidupmu itu belum ada New Hope atau Kristus, maka hidupmu akan sia-sia. 注意听吼，若是兄弟姊妹的生活也无接受，也无相信，也无顺服，这位新的盼望就是主耶稣基督。安尼咱所有的拢是空空的。 Atau mungkin hidupmu banyak pergumulan dan kesulitan. Semua yang terjadi itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. 啊是兄弟姊妹的生活有真多的条件甲问题，无亲像兄弟姊妹所希望的。 Untuk saudara yang seperti ini, 兄弟姊妹啊， Sang New Hope itu berkata 新的盼望就是主耶稣基督。 di dalam Matius 12 ayat 20, 要甲咱人讲的， buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. 马太福音12章20节，受伤的敌，伊无要压制。 定心就出的好，真水拍了的，伊无该本事，但是伊要实行公义，叫公义得胜的。 Jadi jangan patah semangat, saudara-saudara. 所以兄弟姊妹，咱袂使变大去的， Karena New Hope itu akan menjadi gembalamu yang baik. 因为新的盼望就是咱人的主耶稣基督的，要成做兄弟姊妹有我的大牧者。 Dan ingatlah selalu jika kita merayakan Natal, jangan sibuk dengan hope yang ada di bawah matahari. 兄弟姊妹着爱注意，当咱庆祝圣诞的时阵呢，咱人唔通为着日光之下、日头光的下骹
就是这个世界人常常希望的代志，去无 Karena 因此， pasti nanti akan kecewa, karena isinya pasti akan sia-sia. 去无因此是因为伫拢总罪的一切的，皆是空空的。 Karena Natal selalu berbicara tentang meriah begitu ya. 伫这个世界的。 Natal berbicara tentang anggaran yang besar. 人注意庆祝圣诞，有落老烈啊，有开罗大的路啊， Natal selalu dibarengi dengan pesta pora. 请人来花天酒地啊。 Berbicara tentang keindahan-keindahan yang ada di bawah matahari. 人注意伫世界的水甲好的代志。 Mungkin kita juga sedih karena tidak ada hadiah Natal. 有可能咱人也倒伤心，因为无得到圣诞的礼 Kita 物。 sedih karena tidak ada baju baru. 咱人伤心，因为无趁到 Kita 新衫。 sedih karena Natal tahun ini tidak bisa meriah karena corona. 咱人伤心，因为今年的圣诞无热烈。 Kita sedih karena Natal ini tidak bisa mungkin makan babi karena babi pas di bulan ini jadi mahal, saudara. 咱人伤心，因为这个月咱无通食真多的猪肉的，因为猪肉的价钱都起价。 Kita sedih karena di saat liburan panjang ini kita tidak bisa holiday atau jalan-jalan. 咱人伤心，因为这大放假的时阵呢，袂当出去别的所在行行的。 Kalau Natal kita masih terganggu dengan hal-hal seperti itu, kita belum menemukan new hope itu, saudara-saudara. 咱人若是为着头先所讲的吼，头先咱人所讲的烦恼、无欢喜的，安尼咱就是也无真正的相信甲接受。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita merayakan Natal karena hati kita, hidup kita itu sudah menemukan new hope itu, menemukan Kristus itu sendiri. 兄弟姊妹，咱就爱用个喜乐的心来庆祝圣诞，因为咱已经接受甲顺服这个新的盼望，就是耶稣基督。 Menemukan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, jadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan hidup kita dan membawa harapan baru. 咱人的心真欢喜的，因为咱人相信耶稣基督是咱人的救主的，伊降生来到这个世界的，来赦免咱人的罪恶，来享受咱人救恩的恩典的。 Kalau tidak, maka Natal itu hanya selebrasi atau seremonial saja, sama seperti orang dunia yang tidak percaya merayakan Natal. 若是无的圣诞，就是一个放假的日子，做一个庆祝尔的，甲无相信主耶稣基督的人一样的庆祝圣诞。 Ingatlah perkataan dari Sang New Hope itu, saudaraku, 兄弟姊妹，咱会记主耶稣对咱人讲的话的。 yang menjadi tema kita tahun ini. 今年圣诞的题目的， Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 人子来为要寻找拯救世上的人。 Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan hidupmu dan hidup saya. 兄弟姊妹，耶稣来不来拯救兄弟姊妹有我。 Selamat menikmati Natal tahun 2020, saudara, dan tahun baru 2021. Biarlah ketika kita memasuki tahun baru nanti ada harapan yang baru yang sudah menjadi genggaman hidup kita dan memulai hidup bersama Kristus. 兄弟姊妹，咱人伫点2020年的好好来庆祝这个圣诞，圣诞节快乐。搁后尾咱人要立这个新年的2021年的，咱人就要拥有这个新的盼望的，拥有主耶稣基督立去这个新年的。 Tuhan Yesus, Sang New Hope itu memberkati saudara semua. 主耶稣就是咱人新的盼望的，会祝福咱人的吼。 Mari kita berdoa. 咱明明进入祈祷， Tuhan, kami bersyukur 上帝，阮人要感谢你， tanpamu hidup kami sia-sia. 阮人就要拥有主耶稣基督 Apa yang 的。 kami dapatkan, apa yang kami terima akan sia-sia. 至到阮人会当拥有一个好的生 Tapi 活。 kehadiranmu mengubah segala sesuatu. 上帝，阮人相信的，主耶稣降生来到这个世界的， Kehadiranmu ke dalam dunia ini membawa sesuatu yang baru, 互阮人一个新的盼望。 yaitu harapan bagi kami manusia yang tersesat, manusia yang terhilang, manusia yang berdosa. 阮人较早是迷路的，但是讲今的上帝咧找到阮人的， Terima kasih karena Engkau sudah datang untuk kami. 上帝咧拯救到阮人的。 Dan biarlah ketika kami menikmati Natal, kami mengingat bahwa Engkau-lah menjadi sumber pengharapan kami satu-satunya. 主耶稣帮助阮人，互阮每一位兄弟姊妹，当满心来感谢上帝，互阮人的明白这个圣诞的意义的。 Biarlah ketika kami mengikuti Natal, kami tidak menginginkan sesuatu yang besar, yang meriah, tetapi justru kami merenungkan akan kehadiran-Mu dalam hidup kami.
班长阮每一位兄弟姊妹，互阮人会当想，会当纪念到的耶稣对阮人的好，耶稣降生来拯救 Terima 阮人。 kasih Engkau sudah mengingatkan kami melalui kebenaran firman 感謝 Tuhan. 上帝為今暗暝阮人所學習上帝的 Di 話。 dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠主耶穌基督的名，阮人款祈禱，甲感謝上帝。 Amin. 阿門。 Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan paduan suara atau nyanyian dari berbagai kalam kudus di seluruh Indonesia. Jadi mari kita nikmati mereka yang menyanyikan satu sukacita bagi dunia karena Sang Penebus atau sumber pengharapan itu atau New Hope itu telah datang ke dalam dunia. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, gereja dan sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita.
感谢主咧，今日咱来当平平来点这圣诞节咧来敬拜主。 Puji syukur kepada Tuhan pada malam Natal ini kita bisa bersama-sama datang memuji dan memuliakan namanya. 頭先咱已經聽了主嘅福音了， Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. 希望點今暗暝咧，咱平平當得到平安，得到這個盼望。 Kiranya pada malam Natal ini kita semua memperoleh damai sejahtera dan pengharapan dari Tuhan. 當今咱要平平來感謝主， Sekarang kita akan mengucap syukur kepadanya. 咱要來奉獻地會給上帝， Kita mau memberikan yang terbaik untuk Dia. 咱平平來唱兩首詩歌， Kita 聖 bersama 誕歌。 kita bersama-sama menyanyikan 2 lagu Natal. Malam Natal sungguh senang. Malam Natal sungguh senang, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memalukan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Malam Natal sungguh senang. Malam Natal sungguh senang, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la. Tong kim咱要平平來進入祈禱，請阿咪兄弟帶領咱人點這講道。這做咱平面來建立祈禱，主愛慈悲上帝，今仔暝有人真係倒轉來感謝俄羅你，因為你是有憐憫的上帝，有慈愛的上帝，所以主耶穌基督，你無顧着一切，願意來降生來這個世界，要為阮人的救主，所以你要赦免阮人人類的罪，願意甲阮人同在，所以互阮人會當藉着新的盼望、新的恩典、新的快樂。不但是安尼，今仔暝互人有這個機會，有美好的時間，會當佔咗來敬拜俄羅主的名。雖然佔這個敬拜方面，這一切攏未阻礙主的工作甲計劃，互人有這個機會，互因大家會當為這個線上，會當大家佇人的家庭，會當來做敬拜俄羅主的名。感謝主，今仔暝互人有這個機會，會當領受主的福音，互人會當明白了解主對阮人的大愛，互人會當今仔暝所聽到的句有主的指示，有主的教導，互人會當日上加日，恩上加恩。所以今仔暝，阮也要為印尼的國家的人民預防這個新冠肺炎來祈禱，尤其阮也為印尼的國家的領導人、甲所有的官員、議員、甲是政府部門、甲是人民，阮人請求主來賞賜，願大家會當有這個智慧、有健康的身體、有這款的力量，互大家會當有合一的心、相款的心，平平來互相來建立，來互相來繁榮印尼的國家，會當因怎成為繁榮的國家，互到人民
我点这个印尼国家会当成为平安的国家，同时，互咱的经济会当会好好过起来。尤其点这个印尼的国家所面对这款大流行的新冠肺炎的19个病毒，我人请求主来伸出的保守来教导来医治，互到咱这个印尼的领导人。如各位先生，甲是政府部门，甲是议员，甲是人民，甲是医护人员，互大家会当互相同心，应怎来尽早来找这个疫苗，互好好来这个医治，找这个疫苗会当早日来离开这个世间。我若请求主来参插，来掌管这个印尼的世界，互到这个疫情会当早日离开这个所在，互到这个印尼的人民民俗，互大家会当平安度过这个疫情，大家会当好好来生活，好好来过日子。这个时阵，我若要为教会的会友，甲这个所健康的身体所面对的这个疫情的老民，则是来坚固因人的信心，尤其占这个大流行的病毒的老民，对阮每一个会员来讲，是一款的正大的压力，互人会当担忧顾虑，因为阮人有款的惊吓，这款的病毒会当传染着阮人，所以阮人知影。在这个疫情的中间内面，拢会影响到阮人的信心，因为人相信有主耶稣基督的看顾、甲保护、甲支持，互阮人所面对这款的会当增加阮人的信心，坚固阮人信心。在这疫情的内面，互人会更加活靠主、信靠主。主啊，这个时阵，我若要为信徒堂甲信徒学校。所有一切事项工作甲计划祈祷，我若要为全部的同事、甲是执事、甲是所有的老师、所有的校长、甲是咱的传道人、甲是牧师、甲是中教科的老师，我人请求主赏赐，互人有一个健康的身体，互人有这样的智慧，互大家会当互相合一的心，因怎来建立咱的教会，甲是这个信徒堂，会当平平来传扬主福音，教导这个信徒堂的会友，甲是信徒学校学生来传扬主福音，会当大家会当领受主的话语，会当成为主所喜爱行利，会当搁再信求，搁较多人阮来到主的面前。主啊，这个时阵，我若要为占这个学校甲信徒堂，虽然占这个疫情内面，对阮人来讲，互阮人真正做计划。已经停止，但是这个一切拢无办法阻碍上帝所计划、所安排。我人感谢主，互咱有这个机会，在这个信徒堂甲信徒学校，会当为这个上线，会当来敬拜，来对这个上线来教导这些学生，互咱会当有这个机会来学习，互咱有这个机会会当来敬拜来阿罗主的名。亲爱的主耶稣，这个时阵，阮若要为阮人的老师，在这个时阵已经度假。阮人祈求主来带领人的脚步，无论人今仔日已经有离开这个所在，要转到人的家乡，无论透过陆路，还是透过飞机，求主一定甲人同在，来祝福伊，人平安至到咱的家中，甲你父母来接会，人当有一个健康的身体甲力量。同时到这个大假的时间，能够倒转来，求主相款，人的平安会讲，搁再转来到这个。十班人会当好好来教摕，好好来侍奉主。亲爱的主耶稣，这个时阵，阮若要交托阮人的金钱，一定放伫主你的面前，请求主你来接纳甲祝福，互到这个金钱会当开阔你的侍奉工作，开阔你的国度，互到这个金钱对每一个计划拢有用处。主啊，请阮人安尼这个美事的感恩祈祷，奉靠主耶稣基督名求，阿门。
yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta yang pertama adalah kami, para hamba Tuhan, majelis, mengucapkan selamat hari Natal bagi seluruh jemaat semuanya. Kami berharap hari Natal ini terus membangun kehidupan kita, bertumbuh di dalam Dia, karena kita sudah menemukan new hope itu atau sumber pengharapan itu. Ada beberapa warta yang memang harus kita perhatikan. Warta yang pertama adalah di tanggal 31 bulan Desember jam 10 malam kita ada ibadah tutup tahun. Jadi Bapak Ibu bisa datang, tapi tempatnya bukan di gereja, ada di lapangan sekolah. Jadi kalau mau datang jam 10 malam kita ibadah di sana, untuk kita boleh kembali merenungkan perjalanan hidup kita di tahun 2020. Dan di tanggal 1 kita akan memulai ibadah hybrid. Ibadah hybrid itu adalah ibadah tatap muka dan ibadah secara online. Jadi kita sudah bisa berkumpul di gereja, tapi ingat kita harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Nanti gereja akan diatur tempat duduknya untuk tidak berdekatan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru liburan atau dari perjalanan luar kota, kami mohon untuk tidak datang terlebih dahulu, tapi ikuti ibadah secara online. Atau sekiranya badannya kurang sehat, demam dan lain sebagainya, juga mohon ibadah di rumah saja. Nanti kalau sudah sehat, kita kembali bersama-sama untuk beribadah tatap muka di gereja ini. Ini warta yang patut kita syukuri dan kita perhatikan baik-baik. Warta yang kedua adalah ibadah tengah minggu kita, yaitu ibadah cross. Jadi di tengah liburan, di tengah Natal, biarlah kita tidak meninggalkan cross. Silahkan kalau bisa bertatap muka, kita bertatap muka. Silahkan kalau masih bisa online, ya online. Jadi ikuti saja arahan para cross leader yang ada. Jadi cross ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena di cross ini kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling bertumbuh bersama, membangun kehidupan kita untuk tumbuh di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, jangan tinggalkan cross. Warta yang ketiga adalah kami segenap gereja Kristen Kalam Kudus Selapanjang mengucapkan selamat kepada Bapak Guntur Johan atau Bapak Akam yang sudah dibaptis.
Sehingga Bapak Akam resmi menjadi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Selamat bergabung dan selamat bertumbuh bersama di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Kita doakan kehidupan Bapak Akam berikutnya adalah bersama-sama dengan kita bergandeng tangan, berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, warta yang terakhir adalah silakan Bapak Ibu memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan, atau persembahan yang lain. Bapak Ibu bisa datang ke gereja, ataupun Bapak Ibu bisa mentransfernya melalui rekening yang disediakan oleh gereja. Nomor rekeningnya ada di bawah ini. Jadi demikianlah warta gereja saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.